पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेदु अधिकारी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और गुरुदेव के आदर्श राज्य के विकास के लिए प्रेरणा है। सुवेदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन, विकास और जनता के विश्वास पर काम करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए राज्य को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ বাংলার সংস্কৃতি কবিগুরুকে বাদ দেওয়া হয় না। তাই রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বাংলায় নতুন জাগরণের আজ সূচনা। নতুন সরকার দায়িত্ব নিল। কবিগুরুকে প্রধানমন্ত্রী প্রণাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ নেওয়ালেন এবং আমরা দায়িত্বভার নিলাম। বাংলা বাঙালির সংস্কৃতি কবিগুরুর চেতনাতে, কবিগুরুর ভাবনাতে হবে, তার আজকে শুভ সূচনা। একটাই মন্ত্র স্বামীজির, চোরইবতী চোরইবতী। कितना महत्वपूर्ण है सर, आपने বাঙালি অস্মিতা নিয়ে আপনারা আক্রমণ করেছেন। আজ শপথ গ্রহণের পরেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের পায়ে মাথা নত করলেন, কি বলতে পারেন? আরে ধুতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি এখানে বিতর্কিত কথা বলবো না। আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসল বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চোরইবতী চোরইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।